लावण्य अंगुष्ठगात्रम लावण्य माने लहुणी परिका चिक्कण शरीर अंगुष्ठगात्रम जुग बसु तिलक अंगुष्ठ मात्र जुग बसु तिलक जुग हेले 4टा बसु हेले 8टा 8 + 4 मिसले केते हला पिले 8 4 12 12टा ठाने तिलक चित्रे हिथिले अंगुष्ठ मात्र शुद्ध यज्ञोपवीत तत्परे चोत्तरीयम तापर उत्तरीय द्वय कुश बटुकम 2टा कुशर बटु ताम्रपात्रंच दक्षी ताम्रपात्र तमा पात्री ब्राह्मण मान दर्शन आ गोटे कमंडल धरी करी बड़ी द्वारे पाठयत सामवेद बड़ी द्वार रे भगवान सामवेद गान कले कोटि पूर्व शशि उद्वेलित मनोहर चाहे सर्व प्रतिमा संचार तेणे लोके शुभम कर बड़ी द्वारे कोने साम वेद शरीर लोम उद्गम हो गला दृश्यते ब्रह्म रूपम ब्राह्मणंकर स्वरूप को देखि पचारिले ये ब्राह्मण क्यों कार्य क्यों उद्देश्य देखि बासिले ब्राह्मण कहले कौन भो भो बलि नृप वर तव कीर्ति श्रुत पायामि गोलोक पुरी बहु दीर्घ मार्ग हे बलि आपणकर कीर्ति शुणे बहु दीर्घ मार्ग गोलोकपुरी आसी दानम प्रदेही प्रतिदिन द्विजहस्त दिन आपण परा प्रतिदिन ब्राह्मण मानकर हाथ में दान दियंतु ताहले मु किसी दान मागिबा पाई आसी दान मते देवे केते मात्र त्रिपादम मही बड़ी राजा को हस मारिला बड़ी कहले ब्राह्मण मो ठारू जदि जड़े दान निए आपको अन्य द्वार को जावाक पड़े ना आपण 3 पाद भूमि नेबे अच्छा मो पादरे 3 पाद देवी ना आपण पादरे देवी बामन कहले ना ना मत आपण पादरे जमी हेले बेसी जमी हो बहुत हो मो पादरे जमी नेबी सम्बलपुरी भाषा गोटे कथा अच्छे मेघनाथ बीड़ी बोली गोटे बीड़ी बाहर था ये भारत बीड़ी जनता बीड़ी छोट बीड़ी से एड़की मेघनाथ बीड़ी एड़की 3टा पात बोले काण है से आमर काणे भी न ब्राह्मण तमें बुढ़ी लोग बुढ़ी माने बुद्धिमान थी संकित गोटे भकुआ ब्राह्मण टे कहले देश ग्रामंच गाभी करी वृष तुरगान देश बाग रजा हेब बोली गाय बाग 150-200 हजार पड़े किसी ना गुरस 10 ड्राम बिक बोले 2 पैसा कुटुम चलवा बोले देश ग्रामंच गाँ बाग गतियाटे हेब बोले करी वृष तुरगान हाथी बाग घोड़ा बाग लबांग चढ़े कर जीव सुना सुना नियो किसी धनी हो हे राजा मुझे सब मागती हेले बुढ़ी लोग तो
राज्य मागमे बोले रोजा गोटे हेल्ले खड़ा गुड़का पाद खंडा पुटल काटला भाया काटिदेवा मरीजी बेकार मोर जीवनटा जावा बोला सुना नेले चोर मैंने दुई थापर देखिए पिटी कर नहीं जाए बोला गाय बलद जदि नेली बोले सिंह घुषे देला मली मो सब डर से मत मात्र त्रिपाद भूमि मत दियो 3टा पाद भूमि दे तपस्या करनी कहली ब्राह्मण मुई भावुली तुम गोटे बेड़ा ब्राह्मणटे बोलिक बने चाला गछ बागे लगुचे हे ब्राह्मण तब कांति सदृश परम न दृश्यते भूतले तुमर बागिर ब्राह्मण कहीं ने देखी मुई बोली श्यामल गोमल नील अपघना दले जे राजन मन मधुप से पादरे लोले नमी ब्रह्मचारी पदे कहे हे ब्राह्मण किबा बांछा तब हृदय आउ चिंता कर ब्राह्मण देवता भल करी बने करी चापे मागी नियो जे आउ किसी असुविधा रे हेबा बोले किंतु ब्राह्मण बोले नहीं 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 मत किसी दरकार ना मुझे जेनटा मागिछे सूर्य अच्छे बेसूर्या ना ठीक मागिछे बोले शुक्र बोले ई ब्राह्मण के दान देबू हाँ गुरुदेव केनसी ब्राह्मण के तो मुझे दान देवाटा तुम्हें मना कर नहीं करू थाई ई ब्राह्मण के देवाटा केनता मना कलो शुक्र बोले रे मूर्ख घुरुची काल चक्र तक्र परी तोते मो भाषा शुक्र बोले रे मूर्ख घुरुची काल चक्र तक्र परी माने मोही भले आमिल लगुचे मोर कथा तोते अति बड़ हेबाकू मन दान दे दे बढ़ेमी बोली भावुछु अति बड़ हेले पतन बोली जह बड़ हेले पतन हेसी लुके मरसन उन्नति किसी ना मरबारटा सारे बोले अत्यंत गभीर हेबारु रत्नाकर जड़ता होइला लवण बोली समुद्र पैन बनिहान हो द्वारा केनता हला कुछ पिता गला नुनिया गला कि से पैन पी भी नहीं पारे आ गाधले भी से पैनटा देह नुन पिल्ला भले है जह दान दे करी बढ़नी बढ़े दानी हेमी जेन बोलुछु इ तोर भावना एटा भल नुहे बोले मधुसूदन लिखती बरसा काल अटे उद्भिद मित्र 10 मात्रा सुरफाक ताल क्लासिकल धा धिन ता तट धा धिन ता धिन ता तट कत गदिगिना धा धिन ता तट धा धिन ता धिन ता तट कत गदिगिना बरसा काल अटे उद्भिद मित्र मात्र पंकज मोला नहे विचित्र
ବର୍ଷା ଋତୁଟା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଗଛ ଖୁଟ୍ର ମାହାରସା যায় মাত্র পঙ্কজ মলা নহে বিচিত্র পঙ্কজ মধ্যে তো মাটির জাতি হয়েছে না মেড় ভিতরে পদম ফুল বাহারছি কি নি কচা পানি বাহারছি জল গহল হেলা তা পক্ষে জম তল প্যান উপর প্যান হবার লাগি পদম ফুলটা পটকলা মরি যাসি গঙ্গাধর লেখন্তি কীচকবধ কাব্যরে শিশির না সই পদ্মিনী ঘন রবিঙ্কি গ্রাসে ঘন রবিঙ্কি গ্রাসে এড়ু ঋতুপতি নামরে রবি রহিলে গ্রাসে শরৎ ঋতু না দীনকৃষ্ণ দাস লেখন্তি ক্রীড়া করন্তি গোপে পিত বাস ক্রীড়া করন্তি গোপে পিত বাস কহু কহু শরদর প্রবেশ কলা দিবস অতি নিউন অতি নিউন অতি নিউন কহু কহু করিলা পদ্মবন জ্বর তো ভেসে না পাশে রাধাঙ্কু জ্বর হয়েছে কাকে জ্বর হয়েছে রাধাঙ্কু বইলে রাধিকা শুনলো দুতি বইলে রাধিকা শুনলো দুতি জ্বর হেলা মতে বাহাতি রাতি তাতি নাহি দিহে মকা কর কাহির মুড় দুঃখে বথা ভিতর যে বৈদ দেখিলা নারী বইলা বহে তো বিষম জ্বর দুটিকা দুটিকা নাই লাগে ফুটি জড়িল দুটিকা दुलकी दुलकी मोते हाय ए मा दुलकी दुलकी मोते आनुछे जोर रे मा नहीं एले श्याम सुंदर राधे 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 मुड भी नहीं दुखाबार और भीतर बथा कस जाऊे बैठा मोर नाड़ीटा देखला आ क्या बोला विरह ज्वर इटे विषम ज्वर ही नाई लगे जड़ी बुटी कैंसी उस कसा काम नहीं दिए बोला लो तुते केंता करबे कह बोले मुँह सीठा लागे हेला रुचि मुँह सीठा लागे हेला रुचि पेटे भूक टुणे नहीं रुचे किसी पेटे भूक टुणे नहीं रुचे किसी कुष्ठ नाम पथि मते न देबु मोर कथा तुई जानू तो सब मते लागुछे गाय डर जदि जानू किछि विरह जर देबु
শ্রীকৃষ্ণ নাম রক্ষে কর খিচিড়ি শ্রীকৃষ্ণ নাম কর খিচিড়ি ওদা কোনা চকি থিবা নজড়ি ওদা কোনা চকি থিবা নজড়ি ঘনশ্যাম নামে ঘিয়তি ভজা ঘনশ্যাম নামে ঘিয়তি ভজা জিরা মেথি হিঙ্গু তাহি কর যা যে নীলমণি নামে কানু নামে কচা কদলি ভজা কে দুটিকা দুটিকা কানু নামে কচা কদলি ভজা কে দুটিকা দুটিকা লাগুছে তোমার মনর দুটিকা শ্রীকৃষ্ণর নামে গোটে খিচড়ি বনা ওদা কোনা চকি চকি করে কাটিস করে সেন পকাবু ঘনশ্যাম নামর ঘি পরশি দেবু জিরা মেথি হিঙ্গু লগাই দেবু নুন কাণ দেবু নীলমণি নীলমণি নামরে গোটে নুন দেবু আহারে মোর গলা কানু এ ভুলি তো নেই পারে তোতে মনুরে আহারে মোর শ্যাম নবরণ আহারে মোর শ্যাম নবরণ তারপরে কাণ করবু কাহ্নুর নামে কচা কদলি ভজাকে যার কচা কদলিটা ভাজবু সেটা কাহ্নু নামরে হইথিবা দুতি ডাকুছে তোমর মনরে বইলে আচ্ছা জ্বর আনলে পখাল মন লাগছে গোপাল নামর সজ পখাল কুঞ্জ বিনোদিয়া কাজিয়া বিল গোপাল নামর সজ পখাল কুঞ্জ বিনোদিয়া কাজি পখাল সারু কখারুয়ার বাগন ভেড়ি সারু কখারুয়ার বাগন ভেড়ি কহি পকাইব কোতে গরড়ি লোবাড়িয়া গোডাবি ঘনশ্যাম লিয়া অম্বিকা দুতিকা দুতিকা মোর দুতিকা ঘনশ্যাম লিয়া অম্বিকা দুতিকা 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 এ সপুর লুয়া ভাতর দুতিকা শোন বলে গোপাল নামরে সদে পখাল কৃষ্ণঙ্কর না গোপাল কিন্তু গোপাল নামে পখাল শোধ করে দেবু কুঞ্জ বিনোদিয়া কাঁদিয়া মিল কুঞ্জ বিনোদিয়া ভগবান ভাষণ রাসবিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় সারু কাখারোর বাঙ্গন ভেড়ি তহি পকাইবু কচা করড়িরে কালিয়া মুগ ডালি তো কলা মুগ ডালি দেবু ঘনশ্যামলিয়া অম্বিকা দুতিকা দুতিকা মোর দুতিকা কাণ দেবু মোটা চাউলের ভাত খাইলে পারে মতো জ্বর আনছে বইলে সপুর লুয়া ভাতর দুতিকা রাস বিনোদিয়া রাই কে মন পিতাম্বর পিতা দিউন মান রাস বিনোদিয়া রাই কে মন পিতাম্বর পিতা দিউন
ଶହେ ବଳି ବାମନ। ଅନେକ ପ୍ରବାଚକ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମନ୍ମନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନ ଚରିତରେ এই ବାମନଙ୍କ କଥା ପଡ଼େ। ହେଲେ ବଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ବାମନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣା ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରବାଚକମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବଳି ମାନେ ହେଲା ବଳିଶୀଳ, ବଳିଶୀଳ ଶୀଳ ଦାତା, ଚରିତ୍ରବାନ। ମନି ଲସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ଲସ୍, ହେଲ୍ଥ ଲସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଲସ୍, ବସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଥିଂ ଲସ୍। ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚରିତ୍ରହୀନ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ନଷ୍ଟ। ବଳି ଚରିତ୍ରବାନ ଥିଲେ, ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ବଳି ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବି ବୋଲି ବିଚାର କଲେ କାହାକୁ? ବାମନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ମନା କଲେ କାହିଁର ବାବା କାବା ଯିବ ଆମର ତେଲ ଫନ୍ଦର କିଏ ପାରେ ବୋଲେ ତ ଖାଇବାରେ ଦେଇପାରବ। କିନ୍ତୁ ବଳିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବୋଲନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ବିରଞ୍ଚି ଶୂଳ ପାଣି ଚରଣ ରେଣୁକୁ ମନାସିଏ ବିନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କହିଲେ ବିରଞ୍ଚି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶୂଳପାଣି ମାନେ ହେଲେ କିଏ? ଶିବ। ଚରଣ ରେଣୁକୁ ମନାସି ୟାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହନ୍ତି ଆଶା ବହୁ ଚରଣ ରେଣୁ ଯୁଷ୍ମଦାଭି ବୃନ୍ଦାବନ୍ୟ ଗୁଳ୍ମ ରତୌଷଧୀନ। ଉଦ୍ଧବ ବି କହନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯେଉଁ ପାଦର ଧୂଳିକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, তিনি পুরপুরর চাতুর্য পুরন্দর করুণা বরুণা ভিলাসী ইন্দ্র যাহাঙ্কর কৃপা ভিক্ষাকারী মু জানি নই নিশ্চয় দান হি দেব। বিন্ধ্যাবাড়ি কাঁ বলে মু নিশ্চয় দান দেবী ব্রাহ্মণকে বলে। বড়ি শত সেনে করবে কিন্তু বিন্ধ্যাবড়ি বলে আমার ঘর কেনসি ব্রাহ্মণ নুহে ফিরবার বুয়া ই ব্রাহ্মণকে কাঁ করি ফিরামু আমি জনতা করি হো দান দেবো বলে। তুষ্ট কি দুষ্ট হেউ, শিষ্ট কি রুষ্ট হেউ, ব্রাহ্মণ সন্তোষ হও কি অসন্তোষ হও, রাগ হও কিংবা শান্তি হও, অদৃষ্ট মূল ভাবগ্রাহী, অদৃষ্ট মূল ভাবগ্রাহী অদেখা কর্ম ফলর ভাল মন্দ বিচার করনেবালা ভগবান। এণু করি মুই দান দেবারটা মনা নে করে নিশ্চয় দান দেবি বলে। দান পানি দেবার হেবার আড়ম্বর যেতেবেলে শঙ্খরে বলি পানি দেলে এবং বামন সে পানিকে নেবার চেষ্টা কলে শুক্র কানা কলে সে গুরু কবি রহিলে ছদ্ম রূপ ধরি গোটে মাছি রূপ হইকরি শখর বাটে যুগি দেলে ইয়ে দান নে তো দান দেলে বুড়ি যা বলি করি। চতুর চিন্তামণি হরি কুশ ছাটিবা ছড়ে পিটিলে পাদ উড়ে যে পিটিলে পাদ উড়ে এগাছ পড়াইলে ডরি সে গুরু দোদর গট ধৈয়া তাতা। চতুর চিন্তামণি হরি কুশ ছাটিবা চলে পিটিলে চক্ষু বলে গোটে ফুটিগলা শুক্রঙ্কর কণা হয়ে একাক্ষ পড়াইলে ডরি শুক্রঙ্কর গোটে আখি হয়েগলা শুক্র ডরি করে পলাই গলে বলে বলি গুরুর কথা নে মানবার
সম্পত্তি ভ্রংশ হয়ে যাব নির্ধনী হয়ে যাব কাঙ্গাল হয়ে যাব বলে গুরু মুই কাঙ্গাল পছে হেবি হেলে তোমার কথা নাই মানে বলে নিজ গুরু তেজে বড়ি কান্তাত কান্ত তেজে ব্রজ বাড়ি কান্ত তেজে ব্রজ বাড়ি নিজ ସୁସଙ୍ଗତରେ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁ संसार विषय लागे कुरंग महातंग पतंग ब्रह्मा मीना हता पंच भिरे पंच एक प्रमादि कथम न दश सेप्यते पंच भिरे पंच उपनिषद कहन्ति परंच कामानुरयन्ति बालस्ते मृत्ययन्ति बीत तस्य पासं अथ अधिरावमृतत्वं विदित्वा ध्रुवे मध्रुवे प्रार्थयन्ति कुरंग लुब्धक गीत शुणी कर्णे जे मृग जे सने